technical ba eh. Bumabalik na nga. Ayaw ba mo? Ayaw ba mo? Ayaw Sabi ba nga, mo? Ay, sino need ng BL dyan, boy? Salin nyo nga yung Telem nandun sa taas. Yan ah, BL, boy. Ito, salin nyo yung Telem, boy. Kung need nyo ng BL. Wala ka may slot. Pati kayo nakita natin Tito Pen. Hindi, oh. lang. Let's see you next up, Ray. Totoo ba yan? Ay, parang ayoko maniwala. Aray ko. Hindi nga! Aray ko. Hotdog. Aray ko, yes. Hindi ka, record nyo, boy. Boss Kip, kunin mo na si Tita Kay. Asan na? Kinig ka na, Ate Kay. Oh, ano, auto-eject na. Ate Kay. Ayaw nila na ginagawa. Ate Kay. Kasagdan. Yan. Pasa ko sa'yo, Roy, tapos pasa mo kay Mamang Sorbetero, tapos pasa mo kay Ate Kay. Che. Para sa baba lahat ng FS. Idadrop na lang to mamaya yung city no yung Telem, tanda. Che, sa akin na, Che. Ayan, TK, papasa nga sa akin, TK. Ayan, para na sa baba. Ano yan, Sai? Idadrop na lang daw yung city mamaya, may gagawa eh. Hindi na yan, narinig ko na yun. Gayo yung Telem. Tara, usog tayo guys, isilitin tayo dyan. Dito lang. Pwede na kayo mag-drop ha. Troy, tara na Troy. Meron. Wala pang kalaban. Suntungan pa ata din sa face. Ayun, sinilip na tayo. Kain yun. Tuturuan yun kasi sino papasok. Alam nila ka. Dinarap na daw, tanda. Ayun na. Kaya, wala pang kalaban pa, easy lang. Hello, tanda. Gagan dyan na yung Phoenix Sara. Sige, tara. Wala yun, night team, gaga. Wala pa, nasa labas pa boy. Night team. Okay lang yun, nakabulagat nila. Ano, palang. Nasa na yan boy, nasa labas pa parehas. Wala kayo makabilan. Tayo na, papasok na ng ara. Isa-isa sila boy. Wait lang. Inigay sila sa labas. Tuturuan mo kung sino papasok ko. Ready ah. Nakatago
Tapak na sila parehas. 3 to atra R. 7, 6, 5, 4. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2, up. Linis agad ah. Pasok aragan pa tayo boy. Pasok agad. Akit kasi kayo boss. Huwag kayo dyan sa hagdan. Malinis, malinis, malinis. May piraso pa. Pasok ka, pasok ka. Pasok ka boy. Pasok, 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 pasok. Pasok ka boy. Dali, dali, dali. Pasok ka, pasok ka, pasok ka. Kulo ka ba? Pasok ka boy. Pasok. Hello. Okay, lads. O, image nga boy. 3, 2, 1. Targalaw tayo. Sa kurag. Mid, laser, laser, laser. Laser boy. Balik R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Dalawa. Linis, manggagaling R2. May manggagaling na R2. 1. Up. 2. Up. Linis pa. Pasok R pa tayo, boss. May buhay pa, may buhay pa. May buhay pa, boy. Malinis, malinis ang box. Box po, box po, box po. Box po, box po, box po. Pasok R pa. Best box, 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 box. Blind spot, boy. Lalabas. Uy. Uy, pasok. Pasok R, pasok R. Okay na? Image na, boy. Push tayo, R2. 3, 2, 1, tara go. R2, dali, 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 dali. Baba, 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 baba. Macro, ah, macro, macro, macro. Gago, sinilip niya na. Sige, go na, go nyo na. Sinilip nyo na eh. Ready, 1. Up. 2, 2, 2, 2. Up. Pupasok ko. Tangina yan. Laser lang ha. Phoenix pa. Phoenix. 1. Up. Tangina mo yung atras. O, reset nyo na yan. Ayaw pumesto mo. Kikina gusto safety lahat. Wala kayo. Hindi tayo makaka 2 waves. L, 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 L. Pasok. Pasok L, pasok L, pasok L. Ito MH. Pasok L, boss. Wala. Ito MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, 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 baba. Baba pa. Laser, laser. Linisin nyo na yan. Linisin nyo na laser. Paarto tayo. Paarto, boy. Paarto, paarto. Paarto, 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 paarto. Up, kalma, kalma. Setter ha. 3, 2, 1, go. Akit, 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 akit. Akit lang ha. Arto lang. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na. Balik arto. Box, 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 box. Palinis, palinis. Reso 1. Reso agad. Reso. Reso ha. Tapak arpa tayo, boy. Tapak lang. Tapak. Okay. 3, 2, 1, try MH. Ba tayo, go. R1, R1, 1 up. Tulak, boy! Ay, gago. Tulak, R1. Tulak, R1 na, boy. Pasok R1, boy. Pasok R1 patay. Pasok R1 patay. Ubos. Likod Parang natin. tayo sinasado. Diyan natin, hits. Alam niyo may kalaban sa likod. Huwag niyo nabalikan yung iba, guys. Kung may ready nyo, mamamatay lang ulit. Pasok R, ha. Pasok R, boy. Dali, alam mo, ito yun. Okay na, bito MH. Arto tayo. 3, 2, 1. Arto. Okay, tayo lang binabantayan yan. O, linis nyo na yan, ha. Mga langaw lang yan. Tara, baba. Pail to, boy. Pail to. Naipit tayo dyan. L2 muna. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, baba. Kaliwat kanan. Kaliwa muna, ah. Mamaya na yung kanan, boy. 1, up. 2, up. Tulak na. Pesto, agdan agad. Pesto. Pesto, uy, palinis. Pesto, pasok box, boy. Nasa likod ata. Nasa L2 ata, ah. Pasok L. Pasok L box, magaling L2, ah. Kaya na magagaling L2? Hindi. Scouter lang yun, boy. Pasok L. O, bilangan nyo ba yung mga lamok? Palinis na lang lamok, boy. Compress na. Bitaw MH. Patayin nyo lang yan. Tapos mid tayo. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Lower mid. Akit tayo, ah. Phoenix to. 3,
2, 1, track at ready 1, up, 2, up, akit boy, akit, dali may MP, likod ulit, likod boy, ay gago, nagsilabasan agad dito, wawa, tapin na, okay, tapak L, tapak L, lumabas agad eh, pasok na, pasok L, pasok L, boss. Box ko. Okay, may 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba. Laser muna, puto, inanunun. Laser boy, laser. 3, 2, ang balik, lower L, lower R. Lower lang ha, lower lang. Lower 3, 2, atake at R2. Tulak R2 agad to ha, babalik yan boy. Tulak R2 agad boy, 1, up, tulak R2. 2. Tulak R2 lang boy, bababayin natin to pag ano. Tuwas mo nga. R2 lang boss. Dali para may pumasok. Ito mo yung best, sinanggal raging yung ulo niya. Dito image boy, baba dito, image dito, boy, paelto, dali magsusuntukan ng L2. Dalihan niya, sali agad, abot yan, sakto yan. Baba na agad ha, baba na L1. Baba na L1 agad boy, ready 1, up. Ito na mga tulog oh, 2, up, tulak boy, ready 1, up, 2, up, tulak na, pasok L patay boss, pasok L. Reso agad shaman boy, dali pasok L agad. Box agad, palinis boy. Palinis ang box boy. Ayan yung mga tulong sa range team ko. Okay na. Kalate nga boy, hindi natin maano boy. Kalate. Pumasok. Kalate. Ano yung kayo, so nalunod no. Kalate lang boy. O, bito okay. Low plat tayo ha, 3, 2, tara low plat. Low plat boy. Low plat, dali. Abot yan. Patay niyo OT. Tas low plat agad. 1, up. 2, up. Pareso nga. Reso. Low plat agad boy. Low plat, oy. Low plat. Pesto, low plat. Low plat ah. Sige, hintayin natin Phoenix boy. Ready ah. 3. Parto ang tutok. 2, 1, tara go. Parto boy, parto. Wait. Balik low plat, may laser ah. 1. Low plat boy, low plat po. Ay, bagal boy, naabot kayo. Pinipesto niya 3, 2, tara baba na boy. Baba na, 1, up. Pestoan muna boy. Parto ang tulak. Parto pa boy, parto pa. Parto pa boss. Arto na, tapang araw patay boy. Tapak lang. Arto na boy. Hello. Wala na natira, ito na. May archer ha, yung si Rhea boss. O, laser tayo boy. Laser. Tapak mid kayo boy. L kayo boy. L to tayo. Boy. Pasok L patay boy. Kalate kayo boy. Kalate. Ay, sige, Elo na. 1, up. 2, up. Baba na yun boy. Malagan nyo ah. Mga pumasok boy. Cut nyo. Best na box. Namatay. Sige, laban nyo na lang boy. Wala pa pasok. Reset. Tapak L boy, mag-flash. Tapak L. Esperibay nyo boy. Parang Phoenix na yan, guys. Phoenix na, wasak na yung kilos. Tapak L. Tapak pa boy. Dali. Dami kasi ayaw mag-SP. Ay, nako po. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak L to boss. Ay, ang daming taita eh. Sige, tulak nyo na boy. Meron likod eh. Tulak L. Ay, nagtira panic yung shaman. Pesto box, kaliwat kanan. Box, ready. 1, up. 2,
up. Ubus na. Kasi ano ba siya naman sinipa o gago? Puking ina nyo. Reset tayo boy. Reset. Kalahati pa sila ito na. Tapak L, dali. Magka-clash pa. Tapak L. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babayin nyo na boy. Babayin nyo na. Linisin nyo na yan. Linis baba boy. Ayaw nyo ba? Diretso L. Diretso R. Diretso R. Dali may pagkain pa doon. R. Pasok R patay boss. Pasok R patay ito. 3, 2, 1. Up. Patay na yun boy. Pasok R patay boss. Pasok R. Pasok R patay. Pasok R. Pasok R dali mo susuntukan ng ilo. Ay, yawa. MH ka boss. MH. 3, 2, 1. Tara baba. Pa-L. Magsusuntukan na ng L boss. Lower lang. Patayin nyo na yan. Nasagasaan na yan oh. Lower lang. 3, 2, 1. Racket. Akit na. Ready 1. Up. 2. Up. Palag na boss. Palinis po ng back. Back sagad. Malinis. Pasok L. Patay boss. May mga archer sa likod ha. Bossing. Tangin ng region no. Watcher. Oh, Nimrod mo yan. Select ko na. Ayun. Pasok L boss. Pareso ako. Pasok L boss. Archer lang dali boss. Ito MH. 3, 2, 1. Lower R muna. Lower R boss. Lower. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara pasok. Akyat. 1. Up. Linis na boy. Linis na. Meron pa ang R2 ah. Pasok R. Boy, pasok R patay boss. Pasok R agad boss. Dali. Pag-iwalay na kayo boss. Pasok mid 3. MH 2. 1. Tara baba. 1. Up. Lower mid. Dali tayo. 3. Akyat. 2, 1. Itabol yan ha. Up. 2. Up. Okay, sa gitna tumutok. Hagdan. 1. Up. 2. Up. Okay, lumabas boss. I-clash nyo. Labas mo yan eh. Tayo wave niya no. Ay, nako lumabas. Wawa. Sige, labas nyo na boss. Sasarap laro niya, lumalabas kayo. Rito ka trapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 8. Tapos na 2, ito ay Mitch 1. Kaya tira mo na yung boy. Relax boy, bababa yung lower L. Ito ay Mitch, wala kayong flash. Ito ay Mitch 3, 2, 1, go. L1, pa-L1 boy. Pa-L1, nagpa-L2 yun. Dali. L2. Dali. Ipit na to. Ayan o. Ipit na to. Go na. Kapal mo na. 2, 1. Tara baba. Gumagalaw agad o. Okay. Takot. Ay, takot. Lower R agad. Kalat. Ready. Tulak. 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Paaro na boy. L1. Ay. Lang. Doon ako nalungkot. May nagpa L1. Ayun o. Takbuhan na palabas. Nakareso na eh. Kawawa. Sige, reset boy. Tapak R. Tayo mananalo ng clash pag ganito. Safe na kayo sa 1, 2, 3. Pasok R. MH 3, 2, tara baba. Baba. Akit mid. 3, 2, akyat. Ready 1. Up. 2. Up. Hagdan. Phoenix, ready. Portal side muna kayo. Portal side raid rin. Raid team boy, pwede na. Raid team. Ay, lumabas agad yung iba. Ina. Labas yun na boy. Lumabas na lahat eh. Oh, nakakatamad ah.
Legit ba yan? Ganyan lang gagawin nyo? Putang ina, ayoko na magtunuan. Saloy nyo boy. Saloy nyo boy, kago. Tatakmat ako pag ganyan. Tang inang yan. Malabas kayo, wala pang kalaban. Pokeng ina yan. Parang may MMR eh. Hell tayo. Ako tanda. Ay na, ako busing ko yung MMR niyan. Tara. Papakil boy. Okay, ina niya mga kulit. Kaya trito, tara, pasok El. Pasok El. Tara, bista. Dali, tama na ba? Baba tayo trito. Tara, baba na mid boy. Diretso niya. Diretso niya, boy. Kaya diretso, angat na lang, boy. Wala ka na mag-i-stop. Wala ka magtitira ba? Angat na. Arto, wala dyan. Arto. Wala pala akong CCTV boy sa labas. Gaya, Arto, tulak na ba? Wala na magbabak. Baka matakot pa kayo dyan. Tulak na pa, Arto. Wait lang, sisilip lang CCTV. Arto lang. Reso pa tayo lang. Bilis. Tropan nyo, no? Tropan nyo lang. Walang bababa dyan. Kapos na Arto pa. Pwede na. Sombra sa Arto boy. Kaya lang, silip lang CCTV ha. Atara, ta, baba, laser, 3. Baba, laser, mid, baba, boy. Okay, baba. Laser lang. Laser lang. Ito, saan pumasok ang pinis? Laser lang, boy. Atara, L, 3, atara, L, Laurel. Laurel, tulak, wad. Wala magtitira ba? Tulak na. Tulak. Okay, angat kayo na mid. Doon yung KS, boy. Angat na lahat. Angat na. Pasok kayo naman namatay. Pasok kayo na 8 7 box by 6 5 damage by 4 3 box lahat 2 ready 1 at box boy wala akong sinabing nagdan. Okay nyo na nyo dito ay makinig kayo ng kamag. Tanga kayo ay naubos lagi. Box pa dinis pa reso pa tayo lang. Ulang sa mura yung mga tao dito boy. Pasok lang damage kayo. Emis na boy, baba tayo 3. Ito ang baba, angat mid agad 7 6, angat agad 5 4 3 2, ready, tabo na tawan. Up, chaos boy, tabo na. Chaos, linis pa, chaos. Dito tayo sa mid boy. Dito tayo entrance banda para makahanap kayo ng agdan. Walang lalabas ha, harap agdan boy. Ready 1, walang lalabas. Makita ako malumabas boy, kikik ko kayo. Puking ina pumalagay dyan. Gilabas kayo, kikik ko kayo. Puking ina na ito mga to. Tapak mid. Mauli ko kayo dyan po. Okay nang ina niya. Kikik ko kayo. Tapak mid boy. Tigas na mo. Tapak L. Dito tayo po. Okay ina nyo. 3 tatra paso L boy. Pasok. Emis lahat 8 7. Emis lang 6 5. Ito atra 3. Ito atra M2. Ready 1. Pabul mo. Yung marap na 2. Tulak ko eh. Tulak nyo. Apple tayo po. Okay ina nyo. Haliglas kayo sa akin. Ipa, L2 boy, kalate, mga tanga! Hoy, nasa box pa kayo! Cooking nyo na nyo, andyan na yung Phoenix, oh! Tatakbo na ng L2 yung mga magpapa-MMR dyan, boy! O, tulak yung L1, 3 to 3, tulak L1! Tulak L1! Wala mag-L2, cooking nyo na nyo! Tumula kayo dyan! Ipit kayo, cooking nyo na nyo, magpa-MMR kayo ngayon, tapak kayo lahat! Baka na, tapak kayo, boy! Titigas ng mukha niya, tapak kayo, boy! Natin ko mag-enjoy kayo. Tara, 3 to paso L boy. Paso L, full box ta. 7 6 5, emis ka ha. Emis, tulak na L2 boy. Dali, 3 tulak na L2 na, tulak na, magkakaswan. Parapan nyo boy. Painintay nyo dyan, tulak L2. Bahala kayo, may okay nyo, tatakan nyo talaga. L2 pa. Ayaw, kalahati boy. Wala, harap balik, 1 up. Okay na kina. Walang tatakbo na L2. Walang bababa dyan na mid. Bulak ni L1. Nakikita kayong lahat. Puking nyo na nyo. Makamukha kayong MMR ha. Tapakil ulit. Tapakil. Okay, kawawa party nyo. Iwan nyo. O tara, 3 to tara. Pasok L boy. Kawawa party nyo. Wala MX. 6 5 MX boy. 4 3 kalat. 2 ready 1. Palag nyo na boy. Ito mo nyo. Ito mo na kayo ha. Ipalinis pa box boy. Kawawa lang yung walang epes. Tumatakbo yung epes na eh. Ay para pa Phoenix boy. Galing L2.
Gera pa, box lang lahat ha. Box lang. Ipa, tapakin 5 ka namatay, linis to. Pasok nga kayo, sabayan nyo ang guys pumasok. Dali 8, 7, 6, box pa ba? 5, 4, box lahat ha. 3, chaos to. 2, ready yung gumagalawan. Hoy, pumasok kayo lang eh. Pasok kayo lang eh. Pasok pa ba? Pasok pa lang pa, yung mga nasa box space. Ayaw nga ito mga to. Uno! Walang bababa na hagdan, dito na kayo! Box pa! Bilaan niyo yung Phoenix boy, hindi ko na bilaan yan ha! Box pa boy, walang lalabas ng box! Wala na yung Phoenix boy, tabol na! Ipapasok lang naman tayo, ang liyan tayo! Mag-enjoy kayo, poking ina nyo, ang liyan ha, walang lalabas ng box! Walang tatakbo na hagdan, dito lang kayo! Walang bababa dyan na hagdan, pasok lang! Tayo boy! Pasokin pa! Pasokin lang boy! Ikaw mo yung MP ha! Hindi yan sabay-sabay! Pasokin lang! Dito lang sa box! Poking ina! Bus yung kalaban! Pasokin pa! Pasokin pa boy! Okay, pasokin! Phoenix 8 7 6 box lahat! 5 4 3 2 ready 1 up! Okay, pasokin lang! Yung chaos hindi paitable ha! Pasok lang ng chaos boy! Phoenix lang! Ang ina, magduso tayo lahat dito. Pasok pa boy. Wala? Wala mo na papasok. Pumasok ako eh. Palag lang kami ha. Walang tatakbo. Palag lang boy. Anong palo magpa-MM maramputas yung nasa top na eh. Puking ina niya eh. Tapakil. Nandiyan tayo po. Tapakil boy. Hindi kinikilig ng mga kumaandar ang pota. So, Andri, pasok boy. Asol, dali 8 7 6 image ka. Image boy. Sige. Hindi yan nakabulin ha. Bababa tayo mid 3. Doon baba mid boy. Dali angat tayo mid. Dali. Uy mid. Angat mid. Angat na ready 1. Up. Angat. Puking ina nyo mga tanga. Maliliko na yung mga kailan. Lalabas na naman kayo. Bilog. Garapag na ready 1. Up. Walang puking ina pumalag kayo. Bobo nyo eh. Puking ina nyo. Ayaw nyo magsipalag eh. Palag pa. Palag. Entrance lahat ng buhay. Palag pa. Inang yung takbuhan ng pota. Putang ina nyo. Pota pakil. Napapapulis tayo boy. Napapapulis tayo. Pakil. Ano yung kalaban si Memor? Pota pakil. Takbo tayo ng takbo. Rito tara pasol boy. Pasol dali 8 7 6 Yami silibit lang hanap na 4 box na nga 3 2 ready 1 Kapit na ba naman? Bakit hindi sila nag-e-enter? Hindi sila nag-e-enter. Rapat na naman. Parapan niya ang dato. Rapat na boy sa box na ko. Ipapalag pa. Bakit? Pasok ka na ba? Maraming pinig pumasok. Pasok El. Pasok El boy. Pasok El bilis. Pabilis galawan lang to. Yung mga tumatakbo na FPC-1 natin yan. Putang inang mga yan. Pasok El. Pataramis ta. Babagan tayo 3 to. Tara baba na par. Par. Low mid lang. Tara nga 3 to. Tara nga tagad boy. Wala akong pakialam sa ipit. Wala. Puking ina mo. Angat. Push na push. Para pagdagdan. Parap na. Ready. Tulak pa baba. 1. Up. Tulak pa baba. Lahat boy. Sabi baba. Hindi joke. Baba. Puking ina. Babayin nyo. Mukha na kayong joke ah. Babayin nyo dyan. Bababa, up ng arla, tapak ang lahat na nabuhay boy. Tapak namatay, akata na nabuhay. Paswar. Ano? 59. Tara ako press, baka papatay natin yung rod, paswar na namatay. Dali, emis tayo. At 2, 3, tara, arto. Ato boy, bilis. Baba na low plat ha. Dali, low plat na, diretso na doon boy. Patayin nyo na yung Nimrod. Angat na alawat ka ng bara doon. Ako na ang pahin nyo. Nakagawa mo kasi ron sa kaliwa. Hindi mo makasi. Tara, emis na. Diba, tara baba.
laser. Tingin kayo kaliwat kanan ha. Nag-ghost laser boy. Nag-ghost laser, wala yan, red team lang yan. Ito, laser boy, ito yan ha. Makro. L2, L2. O tara, harap likod boy, papa-L2 tayo, tinito pa L2 na, yan, tulak na. Tulak, one. Up, tulak na boy. Saan yan o, puking inang yan. Tulak pa. Ito kasi itong tornado, hindi nauna, hindi naman sinisipa. L2 pa, L2 boy, lower L2. Tangina nyo, andyan na yung Phoenix oh. Harap, ready one. Pa. Yan, lower L2 lang. Isama pa ba? Bawa na boy. Bawa na, tapak mid. Tapak mid. Takot mamatay kasi takbo ng takbo po. Hindi nang nikrita trapasok mid. Alam mo, mamamatay sa totoong buhay ang puto. Takot mabuhasan ng MMR. MH boy. Baka diskarte ba kayo ng MMR nyo pag wala kayo sa guild boy? Sa tingin nyo? Ano tara baba, Angatel. Kingin na pasigat kayo masyado eh. Angatel to na. Alam mo, diskarte sila pag wala sila sa guild eh. Angatel to na, bilisan nyo. Re-recover pa lang yung kalaban, baka matakot pa kayo. Wala! Nagpamakasi pa yung mga ng putan, tatanga talaga. Iniiwanan yung mga guild ng puta porkit may mga MMR na kayo. Akin na next month, pag MMR event, pagsisipahin ko kaya kayo boy. At tingin kaya ulit natin yung guild. So tingin nyo makaka-MMR kayo? Tanginan yung kakapal kasi ng mukha nyo eh. Nakakabuisit kayo eh. Kapakil boy. Pag nanalo pa kayo dyan, baba kayo ng L. Hindi naman kayo mag-ESP. Mag-ESP ba kayo? Mag-ESP ha, tapakil. Ito tara paso L boy. Nakay sarili nyo. Parang na kayo dyan. Galaw, tapal na walang angat ng L2 boy. Langat na L2. Ito na, box na. Ito muna yung Phoenix sa box. Ito muna yung Phoenix sa box boy. Ito muna yung Phoenix sa box oh. Pasukin lang naman tayo, dali unahan nyo yung chaos. Baka maunahan pa kayo. Maunahan tayo ng chaos. Pakasakay sa L boy. Glutan nyo 8. 7, L2 kalate na. 6, kalate. 5. 4, dito lang, maurong lang. Babalik agad tayo, 3, 2, 1, balik na box 1. Balikan nyo na yung box boy, balikan nyo na, nakatanga oh. Box boy, tulak nyo na, wala nang papasok, tapakay lang. Tapakil boy. Tapakil. Dito tara pasok. Bisa nyo. Bagal nyo magsigapa ka. Walang lang di yan, no? Maraming stop, laking sarili nyo. Malaki nyo na, di ba parang bula? Galaw, tinito tara galaw, itabula kayo. Galaw kayo, lumayo kayo sa box muna. Inuubos sila nung chaos, oh. Ako rin pumapansin. Finish pa boy. O, layo kayo sa box boy, Makro ka. Reso pa tayo, pasokin lang. Kaya naman si pasok mga iba. Pasok Elvis, wala na kalaban dito. Tapusin natin ang Neymar ko, maraming game pondo eh. Pasok El, patayin nyo muna ito Nimrod oh. Alabas na, tara Emista. Aba, 3 to, tara baba, low mid boy. Low mid, aangat tayo mid agad ha, 3 to, tara angat na. Tang ina, makatakot tayo dyan. O dyan lang, wala mag-entrance pa, harap na likod. Tapag, tulak pa babawan. Tulak pa baba. Tangina, wala lalabas sa inyo gago. Tulak pa baba. O tulak, palag pa boy. Palag pa, wala na. O labas nyo na yan, tapakar agad. Tapakar. Ano nyo makakalabas kayo? Tapakar boy. Patay kung patay, 3 to tara pasokar. Pasokar, bilisan nyo. Papatay natin yung Nimrod oh. Pasokar pa. Matarayamin pa. Arto, 3 to tara Arto na. Saan yung matatagal dyan, kaya naiwan yung iba eh. Paano yung FSU tumatakbo pa eh. Baba, low plot boy, angatin na natin yung Nimrod. Ano, angat naman. Up.
Ulit kayo, gold bond kayo dyan. Baba na low flat boy. Baba pa gitna. Baba, makro. Makro. O tara, MS na. Nakataang 2-3. Kuha na R2 kaliwa boy. Tulak R1 na, diretso na R1 bes. Tulak na. Tulak nyo na R1. Nandiyan yung Phoenix ha. Tulak na. Babayin nyo na R1. 1. Up. Eh, tulak pa boy. Tulak. Tulak R1. Reso patay boy. Pasok agad R na matay. Tapalagdan. Hindi angat ng R2 ha. Tapalagdan. Yan na 1. Up. Tapal pa. Wala na papasok ha. Pambasag na sila dyan. Tulala sila eh. Nag-aabang na silang tatakbo boy. Hindi na alam paano ipagtanggol yung sarili. Tangina, alam na lang itakbo eh. Tapakar. Sige nyo nasa labas oh. Tapakar, bilis. Tapakar. Dito ang tara, pasok R. Pasok R. Full box sa 8. 7. 6. Full box na. Kasi imbis na magabang kayo, alam nyo na agad paano tumakbo eh. Nakakalimutan nyo na pumalag eh. Inang tatangan nyo na maglaro eh. Tulak na R2, dali 3, tara tulak na R2. R2, 1. Up! Paano kayo so? Ang ina mo dyan. R2! Tulak nyo na, bilis! Kalate, balik, par 1 boy. Balik na, balik. Tulak na, wala na magre-reso ha, tulak par 1. Okay, tulak par 1. Kala nyo papatakbuhin ko kayo, gago salpukon yan. Kala nyo papahardya R1, gago nandun yung Phoenix. Tapakar lahat. Okay, bahala kayo tumakbo dyan, madedelay kayo. Tapakar, bilis. O, tapak mid. 3, 2, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali 8. 7. 6. 5, kalat boy. Oh, remis ta. 3. Press 5, ako ba tayo 3. Tuan baba, tulak agad, pakaliwa boy. Pile na. Pile na 1. Up, dali. 2. Up. Tulak ko, lower mid. Nasagdan pa rin kaya? O, edi naipit kayo ng Phoenix boy. O, tapakil lahat. Tagal na eh. Tapakil, bilis. O, tara, pasok El boy. Pasok El. O, tara, emis na. Lutad nyo ng Phoenix o. O, tara baba, 3, tara baba, low mid. Lor. Balik nga, laser wag, may pit ka. Laser na, dali. Laser ba ito? Laser pa. Makro. Marap kayo na R2, nandun yung kayo sa. Baba, ayun na, sumisilip na sila Evo ka. Low flat pa, hati rito, tara, low flat pa. Low flat lang, dito lang, baba na, wala angat lagdan, boy. Tara, angat computer, rito, tara, angat na. Angat boy, dali angat, tulak nyo na to, ready 1. Up, galing na to, nito, kaliwa oh. Tulak. Ang inang yan, tulak, angat na. Bilis. Ay, mga bobo. O, computer side lahat, reso patay. Kahit tumuti yung Phoenix. Reso pa, wala na. O, compra semis tayo, baba. 3, tara, babawag. Baba! Baba! O, diretso nyo na ano. L2. Baka na yung mga namatay tapang na L2. Pakapal L2 boy. O, baba L1 na. Tara, 3, tara, babay. Tapakin lang yung mga namatay boy. O, tara, paso L ta. Paso L. Light speed city lang bes ha. Baba L1 boy. Baba L1 bes. Baba. Tulak box. Pumasok na kami. O, mga namatay o. Tulak box. Tap ina. Anong box pa 8. 7. Box lahat. 6. 5. Phoenix pa. 4. 3. 2. Ready. 1. Phoenix. Ito bala. Double. Okay, palag pa. Phoenix pa boy. Box lang. Palag box boy. Wala akong pinapatakbo na hagdan. Box sabi ko. Bingi ba kayo? Tapakil yung mga namatay. Wala nang papasok. Pumasok na yung kayo dyan. Tapakil pa. SP na niya yan boy. Tapakil ta. Tapakil. Tara, papasok tayo. 3, tara, pasok El boy. Pasok El. Dali 8. 7. 6.
Pasok Phoenix niya, naka-MS na lahat, boy. MS na agad. Ata L2, 3. Kontra tulak L2, tulak L2. Takot kayo dyan. Puking ina, tinotornado ko lang yung mga yan eh. Tulak L2 ba? L2, L2, L2. Tulak naman. Tulak nyo, 2. Tulak pa, tulak pa. Tulak L2, bilis. Nasa likod nyo yung Phoenix, oh. Tulak pa, L2 box. L2 box, L2 box. Siyempre, bababa na nagdan yung tatakbo dyan, boy. Tulak nyo, harap Phoenix, boy. Sinabi kong harap yung Phoenix, hindi takbuhan, boy. Baka na yung mga namatay. Papatakboy nga. Okay, ano, wiwili ka eh. Nagiginta nga kayo maglaro, boy. Tapakil. Ano ba, tapos na yung MMR, ganyan pa rin kayo maglaro, napaalala. Tapakil. Nakaraan, walang reward yung MMR, di pa kayo nadala. Dito, tara, Paswell. Paswell. Tara, Mistan, dito na mag-aantay ng mga bagong patay. Baba, dito, tara, baba. Baba na. Ay, mag-SP, huwag nyo hintayin. Par. Angat na, ara. Angat, box muna, boy, tulakan. Tulak, boy, na tornado. Tulak, harap, parto, walang tulak, harap lang, ha. Box, harap, parto, yan, ha. Tulak, dito, tara, puswan. Box, push yun na rin. Push yun na rin, kaya niyan dalawa eh. Takot lang kayo, mga pokit, ina niya eh. Ang ina, lahat kami lumalakabang kayo, tumapak. Ang ina, lumipat na lang kayo na MP. Sila doon may iwan kami, kaya namin pumasok ng dalawang kill. Apat ng Arboy. O tara, pasok ka. Ako. Paano tayo? 7, 6, 5 minutes kita. 4, 3, 2, ready, 1. Up. Itabol na kayo. Up. Pataka-taka pa kayo. Talag nyo dyan. Ipa, parang pa-box. Baka agad namatay, tapakar. Baka agad namatay, tapakar, boy. Ay, tapakar. Panalo tayo. O, paswar. Paswar. Paswar, keep. O, bilangan nyo. Paswar pa. Wala, umayaw. O, bista. Bista, boy. Sering kalaban. Baba, trito, tara, baba. Baba agad. Baba, palomid. Hiya, bulin niya. Poking ina niya. Lomid, boy. Tapa lang, ha. Papasok yung Phoenix dyan. Tapa lang, boy. Ready. Nagpalikod na entrance yung kayo, so parang kayo. Tulak, 3. Tuwan ang kapta, kaliwat ka ng gitna. Tulak, red 1. Up. Ilinis na lang kayo. Patakot tayo dyan. Poking. Tulak. Di naman kayo kinukuman sa alangaan ng commander nyo. Tangina nyo, takot na takot kayo. Tangina nyo, pag kumandi naman kayo, di kayo magsisipag diba? Compress deep na kami, mista. Baba, trito, tara, baba. Arboy, dito makro ko lang. Angat tarlata, tara, 3. Kung angat na, walang tatakan. Angat talit, kasi pa lang yung tornado ang galing ba? Angat, game, malikura kayo ng Phoenix dyan. Tangin na nyo. Kapal yung marap kayo nagdan, ha. Harap na, ready, 1. Up, 2. Up, nagabited din tong mga tanga na to, yo. Taas maragad naman tayo, nakapay na kayo dyan. Beso nga tayo, pareso nga ka. Beso ka, nasa bandang agdan ako bungatag dyan. Reso. Wala. Bahala kayo dyan, pag pumasok kayo, bilangan niya. Compress ka. Ayun, yung Phoenix na reso. Lala, no? Tangina eh. Tangina na ito mga ebes ng pota. Tatapang, lutan nyo eh. 7, 6, lutan nyo. 5, 4, box lang ha. 3, 2, ready, 1. Up, box lang harap pagdan. 2, up. Tangina yung box, boy. Yung box. Yung kayo rito, pumalag kayo sa box. Reso pa tayo, pasok, harapagdan. Harapagdan yung mga na bago reso nga bumungad. Zero, pasok ka rin naman tayo. Pasok, bes. Dali, abulit tayo ng Phoenix Boy. Kumindot yung kayo. Dali, pagkumpleto party, pitik na. Atara, pitik tayo, miss pa. Atara, 3, 0 pa. Okay, R3.
R3 na boy, bilis. Angat, RGS lang. Angat lang, Agdan, angat lang. Angat na, tulak naman. Up, dali, tulak nyo, 2. Up, tulak na boy, maipit kayo dyan. Otra kilote, bes, 1. Putang ina, sino bantay ng OT nyo rito? Okay nang ina mo ka, harapan nyo na tira. Harapan nyo, computer side. Ah, diba? Ah, baka na, boy. Baka na, palag na lang dyan, oh. Darating yung Phoenix. Baka na, boy. Okay, palag pa. Tapak mid nga lahat, boy. Tapak mid. Tapak mid. 3 total pasok mid, boy. Pasok mid, dali. 7. 5. Dito na lahat. O, tara, mid na, boy. Baba, 3 total, baba, pa laser, boy. Laser. Okay, laser pa, palaw plata. Ito, kanan, tulak Arthur, ano yan? Up! Ano? Patulak mo eh, nag-aarti pa lang ha. Arto lang, walang angat na Arto, bes ha. Balik nga, laser. Balik nga. Putang ina mo, may dex type dito. Makro ko lang. Dali, kita pa pa yung miss na boy. Ay, miss tayo. Angat tayo, may 3. Tulak mid, angat na, aliwat kanan boy. Angat na, hayaan nyo yung nasa R. Tulak mid. Ready one. Up, dali, nakaangat na ako. Nakaangat na boy. Putang ina, wala namang kalaban, wala namang silbin eh. Kulang na kayo sa tapang eh. Poking ina nyo. Ina nyo, puro tapalagdan. Tapala, scouted na. Pasok mid yun namatay. Pasok mid, bilis. Ayun o. Hindi naman nakaangat yan. Pasok mid. Emis tayo. Ayaw mga tinig na makano ka, babagay natin. Poking na kadikit, bilis. Ang tagal nung iba. 3, tatra baba, laser. Tulak nyo, kaliwat kanan. Dali, tulak, kakaliwat kanan boy. Ayun o, ang dami na iwan o. Bobo ka to. Ayop ka talaga kay Kate. Ay, tumulak nung iba't pinaw na nyo kasi time boy. Poking ina nyo, pinapa-splash up tayo. Bako na boy. Tapakil nga. SP nyo na yung tapakil. Putang ina mo, tingnan lala mo talaga sa pro. Paso L, bilis. Try mo ito ha. L2, 3 to try L2. Pag-inggit, pikit! Tulak nyo pa boy. Pag-inggit, L3. Talubungan tayo na ito mga tanga. Ano oras ta? 06. Sige, L3 lang boy. L3 lang. Sinujok ka ha. Nakara boy. Nakara. Kaliwa nga lahat ng brawler boy. Swordsman ka kanan. Abangan nyo ha. Tuto kayo sa gitna. Angat tayo. 3, 4, angat na 1. Pangat na ba ito? Hindi nakalaksi o. Putang ka ng babawa mo talaga. Angat boy. Mamaya na yung team. Makro ka. Mamaya yung Phoenix yan. pikit! Makro ka ng Phoenix 1. Parap na. O, tulak ng Phoenix. Sabi sa inyo yan yung tulak pa computer boy. Computer na. Ang dami nyo pa dyan. Dito kayo sa computer o. Putang ka na. Ubusin namin to. Di pa, computer pa boy. Computer pa. Papa-SP ako. Mag-SP ako ha. 3 na tira SP. Tapakil. Okay. Tapakar. Tapakar. 3 to tara, paso R boy. Paso R, dali 8. 7. 6. 5, Emis boy. R. Emis, dito lang. Hoy, wala sinabi nga pala. Dikit lang boy. O tara, push tayo. 3, 2, 1, tulak na boy. Nahanap ko si Ting eh. Tulak na 1. Tulak na. Hindi mo talaga to. Nagtuturuan eh, nakatanda. Ang ina mga member mo rito, lala. Tapakar boy. Tapakar. 3 to tara, paso R boy. Paso R, dali 8. 7, emis na 6. 5. Oh, dalaw na, tulog ko. 3. Wag, atras ka. Alanganin, ang bagal na iba. Atras mo na boy. Atras, sarap, 3 to tara sa 1. Kapay na, inabol na kayo. Fried this. Sarap ko pala. Tulak na. May memory. Balik
R1, pasok R1. Balik R1, ikot na naman yung chaos, gago, pipindot na naman, nagpapa-gold doon yung mga bobo. Di nga ubra yung choke nila na yun, ang inang yan. Ang tigas ng utak ni Bonboy, pasok R. Pasok, ay, ang kulit, tinitesting talaga nila MH nga. Isa pa, 3 to R2, testing nga natin sa low flat boy kung saan sila malakas. Lahat ng side, chinok na nila low flat nga. Tang ina na itong bobo na to, bangkulit Angat, low flat boy, pwestohan nyo nga. Pwestohan nyo. Angat na, 3, 2, angat, pakalan boy, pwesto palawan. Angat, dali. Angat na. O, di ba kahit siyang pwesto, putang inang chaos to. Patay mo sinaboy. O, harap, computer side nga lahat. Harap, preso pa tayo, computer side lahat. Dali, babawasan na natin. Pag-inggit. Boy, computer side lahat, boy. Putin na yan. Baba ko na. Paikot-ikot ang puta. Tang ina. Dali Ruiners, Pumindot, 37. Tapakil. SP nyo na yan, yung mga tumakbo pa dyan. 3 to trapaso, Elboy. Paso, dali, 37 nyo na. Damage na, boy. Control 3-3. Control 3. Ano oras sabi ko, boy? 36. Get, triple, bes. 37 na. L3. Ito, LGS lang ta, boy. Nakaraw lang, susundutin, tira back lang natin butas, boy. 37 naman to. Tara, kulitin nyo, boy. Kulitin nyo yung butas, kulitin nyo lang, boy. Ano, kulitin nyo ba, boy. Andyan yung kaya sa likod nila. Kulitin nyo lang, Wag lang nilulubog, boy. Tulak tayo, 3 to trapus. 1. Up. Tira back lang yung mga tanga. Ito yung totoong klasyo. Ang ina na ito, mga bobo na to, Ay, nako, putang ina, nagsama-sama yung mga tanga sa kalaban. Okay na, kinang yan. Inis na, boy. Diba? Tang inang yan, napakabobo na nakalaban, Reso, boy. King inang yan. Reso patay. Reso ta. Reso patay. Patay bumangan. O, tapak medyo bumangan to. Emis tayo. Baba, 3. Kontra baba, laser. Pasok mid, boy. Pasok mid ka. Ito, 1. Up. Angat mid, boy. Ito, angat mid, boy. Uy, tulak ito. Laser ka mo na, boy. Laser. Harap. Ready, 3 to trapos 1. Up. Ito, ano tornado? Putang ina, kukunin na lang, boy. Ipa, alaw mid lahat, boy. Alaw mid, resto pa tayo ta. Lamid na. Pipindot na naman yung chaos, boy. Chichok na naman ta. Lamid na, angat na. Tama na yan. Pasok medyo mga naman tayo pa. Ayaw na pumindot ng chaos. Take. Pasok mid. Putang ina naman tayo pa yan. Nandito. Mid na, boy. Tara, dito, baba. Laser. Ito po ang Phoenix. Phoenix, boy. Arto nga. Arto base, uy. Arto, booking ina niya. Angat, R3, boy. R3. 37 na. Angat na, RGS, boy. Angat, RGS, boy. Harap. Tuta. Tingnan. Oh. Ipa. Tagal na. Ayun na. Atras pa, hindi rin space. Harap. 1. Up. 2. Kill nga, diba? Nice one. Okay, kill pa. Palag, ubos pa Phoenix. Baka na naman talaga mag-granate. Patayin nyo nga. Iyon nyo nga yung ulti ng Phoenix. Ayan, ayun na ni Madam Lel. Yun, namatay. Baka na. SP na dyan, bay. Tapar, bes. Tapar. Tara, 3 to, tara, pasok. Pasok. Tara, image tayo. Tara, baba mid. 3 to, tara, baba mid. Baba mid, boy. Baba. Baba, palawel, best. Nakabuntot sa atin yung Phoenix, Loyal. Pile to, angat na. Ready, 1. Pangatin nyo na, base. Malilit na mga 2. Pangatin nyo, base. Harapan nyo. Okay, box pa. Gusto tayo nag-clash, base. Palag pa, box pa. Sa box nga. Tapos pagpuhan yung bangkay sa hard right, boy. Okay, palag pa sa box, boy. Tapakilagad, bangon, tapakilagad.
Tapael. O tara, pasok tayo, Elbay. Pasok. Pasok. Okay, pasok pa, bay. Pasok, lemis ta. Lemis pa lang, bis, ha? Baka makasalubong niyo yung mga rating dyan. Tarangat, rito tarangat. L3 boy, 29 na. Angat, LGS boy, tira back nyo lang ulit yung butas sa angat kay LGS. Angat LGS boy. Makaro dito. Okay, sudutin nyo yung butas boy, yun o, Wan. May lumalabas o. Iwan, apin o. May kayas ha. May kayas boy. Di pa, ito. Sila grind o. Eh pa kayas o, kiloting nga muna ta. Kaya harapan nyo lang kayas boy, Radwan. Up, putang ina, papatay ko na si Wops boy. Papatay ko na ba ang pinindot. Boy. Palagbabay, computer side nga lahat boy para sama-sama kayo. Anggulo nyo boy, anggulo nyo. Dali, sagdan boy. Oh Bob, sagdan. Computer side pa bes. Layo na. Ipa, tara, ano, jeans, putang ina. Hindi ako pa front. Patay na ito, lang city mo to bes oh. Ayun, ito pa, okay na. Gagod, palis kay jeans to eh. Ano, potang ina niya. Palagbabay, palagpa. Ipa, rating pa. Ah, tara, SP na kayo dyan, gago. Pinin na yung base. Wala na rin kayo image eh. SP na. Tapail ta. Ilililil. Tapail boy. Rito tara pasal. Paglikod ko dito yung mga baba. Tira back lang natin yung boy. Phoenix na kita. Sarap kayo. So ayan mista. Ah, 3 to tara nga. L3 boy. L2 lang. L2 1. Up. L2 lang ha. L2 lang. 41. Bang babata. Ano. 3 to tara baba. Mid. Baba mid tara boy. Tara low flat. Di ko lang kung nasa yung KS boy. Baka mali ko lang ta. Okay, low flat lang muna. Low flat lang. Pupush agad natin ito sa ready. Tara 3. Tulak na boy. Tulak. Ready 1. Ah, computer side lang. Harap kanan. Kaliwa. Tornado ko pa yung kaliwa. KS pa. Ala ka. Naglabasan sa kanan. Please. Baka na. 18 yan. Tang inang yan. 18 boy. Tapail. Bis. Tapail, dali. 3 to tara pasoil. Pasoil boy. Pasoil pa. Pasoil si Babis. Ready ang 3. Kontra baba low flat boy. Low flat ta angat. L2 low flat boy. L2 low flat dali. 18 pa. L2 low flat ha. Baka mabunto tayo boy. Dali, low flat boy. Harapan nyo na kay Phoenix yung iba boy. Tutulak na namin to. Tara 3. Tulak. Ready 1. Up, dali, manipis lang to boy. 2. Tulak pa. Harap ni ka. Computer side that. Computer side base. Uy! Computer na naman sila. Computer side boy. Ipa, harapan ng reso nga mo na patay. Habang nag-aantay ng Phoenix boy. Ayun na, ready. Tulak pa baba. 3. Tulak. Saan tumutok na ako? Reso mo lang oh. Baba lahat low flat boy. Patutok sa taas. Baba lahat low flat boy. Kaya may rating sa baba. Bis, paano bis? Hello? Papay, may sorry ito. Putang ina naman. Emis nga ta ha. Nakita nyo sa pasok kay Ayos. Baba nga. 3 to tara baba. Parto boy. Parto. Pasok ka rin mga namatay. Dali. Arto. Baba na Arwan. Ito, tulak ako, may ready man. Sige, papatay namin yung bis. Okay, compres sama ka. Makaraw guys, sitihan nyo na, mabilis lang. Wala nang hapon ng numero 3. 31, emis ta ha. R3 tayo, 3 na tara. Okay, 31. R3 boy. RJS nga. At nga RJS boy. RJS base, makro RJS base. Sundutan lang ulit ha, tara. 3 to tara, ready 1. Up, sundutan boy, 2. Sundutan lang base, sundutan lang. Sundutin nyo kayo, OT boy, abot yan 1. Up, 2. Ba, abot yung OT, atras na. Okay, sila naman papusin nyo. Atras na sila papusin nyo. Overextend kayo dyan, Phoenix oh. Ready, push tayo, 3 to tara, tulak 1. Tulak nyo Phoenix boy, tulak na. Rinig ko na yung tulak oh. Tulak boy, matik yan. Marami tayong powdex, lamang tayo sundutan base, putang ina. Takot ba dyan? Puking ina. Computer side lahat, reso patay.
Reso patay! Dali, tangina. Ay, gago, sumigaw ah. Reso patay, babay. Reso, computer side. Kanan ng rod, tinornado. Nakita niya, ayun oh. Putang inang yan, basic. Napaka-basic, boy! Putang inang computer side lahat, boy! Si Obob. Cut mo si Obob. Hello, Bob. Nandito ako. Sa taas. Ganyan. Reso patay pa, base. Bumangon niyo iba. Reso nyo kahit di nyo ka-party, boy. Dikit nga kayo para makita yung mga bangkay dyan, base. Dikit nga kayo makaro ko. Dikit nga kayo makaro, boy. Andyan na lahat. Okay, pasok ka lang, AR. Takbo ka. FS ka naman eh. May city ka ba dala? MS ta, ha? Dito lang tayo, base. Likod nga computer. Dito, tara, likod. Diyan, sila dyan. Likod tayo, boy. Likod computer tayo, base. Tara, baba, R3. Tara, baba na R3, boy. R3, nag-away gagawan. Kakareso lang nung chaos na isa sa gitna, ha? Huwag yung tutukan mo na yan. Ipa, tulak mo, bes. Tulak, parto. Parto na, bes. Recover ta. Five. Break team tayo, ah. Parto lang, boy. Yung mga naman tayo ba dito? Parto lang, boy. Parto na, boy. Huwag nyo na ulitin yan, Nim. Parto na. Mamatay pa kayo dyan, ah. Gawin. Tara, press semis tayo, boy. Ready, baba. 3, tara, baba. Pa, L2 ta. L2, wala na oras yan. L2 lang muna. Hintayin ko lang mag 0-0. Baba L1, 3, 2, L1 na, wala na oras ba? L1 na, nice din yan. L1, pamid, baba na, pamid. Cut nyo, base. Cut nyo. Ito lang, mid 1. Up. Boy. Inis pa, boy. Sige, ako na mid, boy. Para medyo namatay. Gusto pa mag-kills. Tang ina mo, bugbog sila sa guild kills, oh. Kayang bugbogin yung kalaban. 7, 6, MH bilog, 5, gitna lahat, oh. 4, 3, 2, ready, 1, up. Lahat na nasa pa. Hindi pa ako nagka-aura, bes. Inaso. Dito rin nakapokus eh. Takbuhan kasi ng takbuhan eh. Tirahin mo yung CNC niya.